बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, खैरियत है? इंशाल्लाह आज हम जो विजुअल सी शार्प में डिस्कस करेंगे वो हम कॉम्बो बॉक्स का जिक्र करेंगे। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स को हम ज़ुबान में वैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। तो सी शार्प में वो किस तरह क्रिएट करते हैं सी शार्प में, ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए ज़रा कॉम्बो बॉक्स की तरफ चलते हैं। तो फाइल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, प्रोजेक्ट की तरफ चले जाएं। ठीक है जी, क्योंकि आपको मैंने बताया है सी शार्प में जब भी कोई काम करेंगे तो प्रोजेक्ट की शक्ल में करेंगे। तो नाम दे दें किसी का, मतलब मैं कॉम्बो बॉक्स कर रहा हूँ तो नाम दे दें, कॉम्बो बॉक्स ही नाम दे दें। ठीक है, ये आपका पाथ है, एप्लीकेशन विंडो, ओके ओके कर दें। तो ये प्रोजेक्ट आपके सामने क्रिएट हो रहा है कॉम्बो बॉक्स का। तो कॉम्बो बॉक्स को आम जुबान में वैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। मतलब आपने क्लिक किया और नीचे एक लिस्ट खुल जाए, उसमें कुछ नाम हो, आप उसमें से एक को सेलेक्ट कर लें। ठीक है ना, उससे कहते हैं कॉम्बो बॉक्स। अभी हम देखते हैं तो आप अंदाज़ा हो जाएगा आपको। अक्सर आप करते हैं ये विंडोज़ वगैरह में। ठीक है, तो देखें ये फॉर्म आपके सामने आ गया। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म का नाम चेंज कर देता हूँ जी, इसका नाम दे देते हैं कॉम्बो बॉक्स। ओके, ठीक हो गया कॉम्बो बॉक्स। अब यहाँ से देखें जी कॉम्बो बॉक्स, ये देखें आपके सामने नज़र आ रहा है। डबल क्लिक करें, ये आ गया आपके सामने। ठीक है, इसको ज़रा साइज़ बड़ा कर दें थोड़ा सा। ठीक है, इसका भी साइज़ बड़ा कर दें। अच्छा, इसका फॉन्ट ज़रा बड़ा कर दें कॉम्बो बॉक्स का। ये देखिए कॉम्बो बॉक्स है, एरो से नज़र आ रहा है कि ये कॉम्बो बॉक्स है। ठीक है, तो फॉन्ट चेंज करें, 8 पॉइंट है तो आप इसको कर दें कितना, 15 कर दें। चले अब सही है, ठीक है 15, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, इसका नाम चेंज कर दें। ठीक है, नाम चेंज कर सकते हैं आप इसका। कॉम्बो बॉक्स 1 है तो क्या दे दें, चले यही रहने दें क्योंकि एक ही कॉम्बो बॉक्स है तो यही रहने दें। अगर चेंज करना चाहें आपकी मर्जी है, चेंज कर लें। चले मैं यही रहने देता हूँ, कॉम्बो बॉक्स 1। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें जो हम चेंज करते हैं ना कॉम्बो बॉक्स में, वो आइटम की होती है। ठीक है, तो आइटम देखें कहाँ है, ये देखें आपके सामने आइटम नज़र आया। ठीक है, ये बहुत अहम प्रॉपर्टी है जी इस कॉम्बो बॉक्स की। तो क्लिक करें, यहाँ आपने एंट्री करनी है। चले मैं कुछ शहरों के नाम दे देता हूँ। पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा, मुल्तान। ठीक है जी, मरी, मरी के स्पेलिंग से जहन से निकल गए, मेरा ख्याल है यही है मरी। ओके, जो भी है चले मरी। ठीक है, आप ओके कर दें। तो ये देखिए आपने एटम्स को क्लिक कर लिया, एटम्स। अब आप इसको ज़रा रन करें, इसको रन करें और आप देखेंगे कि अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये आपके सामने कॉम्बो बॉक्स में नाम आ रहे हैं। ठीक है ना, इसको आम जुबान में वैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। तो ये कॉम्बो बॉक्स। अच्छा, इस फॉर्म को ज़रा मैं सेंटर में ले आता हूँ। आपको बताया था मैंने कि स्टार्टअप पोजीशन एक होती है। ठीक है, मतलब जब आप प्रोजेक्ट शुरू करें, जैसे रन करें तो ये फॉर्म कहाँ से शुरू हो ना, तो स्टार्टअप PQRS LMNO PQR कहाँ गया, अक्सर ये मिस हो जाता है। स्टार्टअप पोजीशन, इसको फॉन्ट को ज़रा बंद कर दें, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप डाउन ये नाम आ गया। ओके, स्टार्टअप। अच्छा हाँ, मुझसे गलती ये हो रही है, मैंने फॉर्म को सिलेक्ट करना है। फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे फिर आएगा ना, ये देखें स्टार्टअप पोजीशन अब आ गया ना।
क्योंकि ये फॉर्म की प्रॉपर्टी है। तो मैं कहता हूँ सेंटर स्क्रीन। अब ये सेंटर स्क्रीन पर आएगा, जैसे ही आप रन करेंगे तो सेंटर स्क्रीन पर आएगा। अच्छा साथियों, इसमें एक देखिए कॉम्बो बॉक्स को आपने सेलेक्ट किया है कि इसमें प्रॉपर्टी बड़ी अहम होती है, वो होती है ड्रॉप डाउन मेन्यू ना, ड्रॉप डाउन स्टाइल। ये देखें, बहुत सी है लेकिन ड्रॉप डाउन स्टाइल देखें। इसका मतलब ये है कि देखें आपका 3 स्टाइल्स में बताएं, या तो सिंपल या ड्रॉप डाउन या ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट करता हूं तो देखें ये डिसेबल हो जाता है। अब देखें क्या फर्क होता है, देखें ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। मतलब ये है कि आप सिर्फ जो आपने एटम दिए हैं ना, आप सिर्फ उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। लेकिन अगर आप ड्रॉप डाउन स्टाइल में, किधर गया ये, ड्रॉप डाउन स्टाइल में ड्रॉप डाउन देते हैं सिर्फ, तो इसका मतलब है कि आप जब रन करेंगे ना तो आप इसमें कुछ अपनी तरफ से वैल्यू भी दे सकते हैं। ओके, कुछ भी दे सकते हैं। देखें, आई बात समझ? ठीक है ना, मतलब शुरू में अभी तो नहीं है, देखिए कोयटा आ रहा है, ये लाहौर आ रहा है। ठीक है, जैसे ही रन करूंगा तो उस वक्त आप वैल्यू दे सकते हैं। फिर देखें दोबारा, ये देखें जैसे स्टार्ट किया मैंने, इधर ये खाली टेक्स्ट बॉक्स की तरह बिल्कुल खाली है, नीचे वैल्यूज आ रही हैं। तो इधर आप कोई नई चीज ऐड कर सकते हैं ड्रॉप डाउन में, सिर्फ ड्रॉप डाउन में। ये फर्क है अच्छा, ड्रॉप डाउन लिस्ट में और ड्रॉप डाउन में। आप बात समझ आई आपको? अच्छा साथियों, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होती है कॉम्बो बॉक्स में, ऑटो कंप्लीट मोड ना। ये देखें किस काम आती है, बड़ी अहम है। ये देखें ऑटो कंप्लीट, आपने कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्ट किया और ये देखें ऑटो कंप्लीट मोड अभी नन है। ठीक है, तो अगर आप इसको सजेस्ट करते हैं तो मतलब ये होता है कि फर्ज किया आपने कोई ऐसी इंटरिंग कर रहे हैं जो पहले से मौजूद है। ठीक है, तो वो आपको सजेस्ट करके देगा कि भाई ये आप पहले से मौजूद है तो आप इसको इंटर ना करें। ठीक है, तो इसको और इसका दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है, ऑटो कंप्लीट मोड और ऑटो कंप्लीट सोर्स। तो अगर आपने ये सजेस्ट करना है ना तो आपने सोर्स को भी लाजमी चेंज करना है, और ये मतलब ये करना है लिस्ट एटम, जहन मेरा ये लिस्ट एटम करना है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो लिस्ट आइटम जो हमने नीचे दी थी ना लिस्ट, उसको डाटा सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करेगा। आई बात समझ? तो इन दोनों को देखें क्या फर्क होता है। अब रन करता हूं मैं, फर्ज कहिए। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ पिशावर, जैसे मैंने देखे पिशावर, देखे पिशावर पर ये मतलब है ऑटो ऑटो कंप्लीट का, मतलब पहले से पिशावर मौजूद है तो मैं बस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको बस क्लिक कर लेता हूँ। इसी तरह मैं लिखता हूँ लाहौर, देखिए पहले से ये ऑटो कंप्लीट है। ठीक है, हाँ कोई ऐसा डेटा को फर्स्ट के इस्लामाबाद, ठीक है इस्लामाबाद, तो ये नहीं है मतलब डेटा सोर्स में, आपके सोर्स में ना लिस्ट एटम में, तो वो नहीं सजेस्ट करेगा। जो डेटा आपके पास में मौजूद है तो उसको सजेशन में लाएगा। तो ये इसका ये मतलब है ऑटो कंप्लीट मोड का, और इन दोनों को बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक, आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। अगर सजेशन में क्लिक करना है तो लिस्ट एटम को आपने क्लिक करना है। वैसे तो उसके और बहुत से प्रॉपर्टीज हैं, कस्टम सोर्स है, ठीक है, फाइल सिस्टम है, यूआरएल से आपने डाटा उठाना है, हिस्ट्री से उठाना है, फाइल सिस्टम से उठाना है, लेकिन ये बड़ा यूज होता है लिस्ट आइटम। ठीक है, लिस्ट आइटम, इसको ये जो आपने अपनी लिस्ट दी है ना, लिस्ट कहाँ गई, एल 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 एम एन ओ, लिस्ट कहाँ गई एटम्स की, ये इसको डाटा सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करेगा। ठीक है ना, तो ये एक प्रॉपर्टी थी इस कॉम्बो बॉक्स की। ओके, अच्छा साथियों, इसमें और बहुत सी ऑप्शंस हैं इसमें ऑटो कंप्लीट में। ठीक है, वो आप खुद ही देख सकते हैं। ऑटो मोड में एक सजेशन है, अपेंड है। अपेंड का भी बड़ा ताल्लुक है कि मतलब अपेंड भी कर सकते हैं आप डाटा को। देखें अगर मैं इसको करूं, ठीक है, इस्लामाबाद, ठीक है, और मैं इसको एंटर करूं तो ये अपेंड हो जाएगा इसमें। ठीक है, इट इज कॉल्ड अपेंड। ठीक है, तो अपेंड का ऑप्शन है, और इसमें और एक और ऑप्शन है, ये गौर से देखें। अपेंड हो गया, ठीक है, सजेस्ट हो गया। सजेस्ट मैंने बताया है कि आपके लिस्ट आइटम से डाटा निकाल के देगा।
اچھا سجیسٹ اور اپینڈ دونوں اگر آپ نے استعمال کرنے ہو تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو میں سجیسٹ ہی رہنے دیتا ہوں. سجیسٹ کا تعلق لسٹ آئٹم سے بڑا ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا ایک یہ بھی ہے دیکھیں آٹو کمپلیٹ کسٹم سورس. تو آپ یہاں سے بھی ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں کسٹم سورس سے. جو آپ نے آئٹم نیچے دیے ہوئے نا یہ آئٹمز یہ کلیکشن اگر آپ چاہتے ہیں میں یہاں نہ دوں ٹھیک ہے وہاں دے دوں تو آپ یہاں سے کٹ کر کے یہ ڈیٹا جو ہے یہ کسٹم سورس میں بھی دے سکتے ہیں یہاں یہ ٹھیک ہے آٹو کمپلیٹ کسٹم سورس. یہی چیز آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں. وہ جو شہروں کے نام لکھے تھے نا تو وہی چیز ہوگی لیکن فرق یہ ہوگا کہ یہ آٹو کمپلیٹ ہوگا خود بخود یہ کمپلیٹ کرے گا. مطلب آپ نے کے اے لکھا کراچی خود بخود آ جائے گا. پشاور لکھا پی لکھا تو وہ بھی خود بخود آ جائے گا. تو یہ فرق ہے دونوں میں. ٹھیک ہے جی تو اور آپ اس میں ٹرائی کر سکتے ہیں. اچھا اب میں کس میں ایسا کرتا ہوں کہ کچھ اور مزید چینجز کرتا ہوں. ٹھیک ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایک ٹیکسٹ باکس میں اس میں ایڈ کرتا ہوں. ٹیکسٹ باکس جی کدھر ہے یہ رہا ٹیکسٹ باکس ایڈ کر لیا. ٹھیک ہے اور ایک لیبل ایڈ کرتا ہوں. لیبل ایڈ کر لیا. ایک بٹن ایڈ کرتا ہوں. یہ بٹن ہو گیا آپ کا. اس کو تینوں کو سلیکٹ کر کے اس کا ذرا فونٹ بڑا کر دیتا ہوں. فونٹ یہ رہا. ٹھیک ہے کتنا ہے جی فونٹ 8 ہے نا تو 15 کر لو بھائی جو ہے اس کا. ٹھیک ہے اس کو بٹن کو ذرا ادھر کر دیں بڑا. سوری اس کو ایک کو سلیکٹ کریں بٹن بڑا کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اس کو بھی ذرا بڑا کر دیں. لیبل میں آپ کو ڈیٹا کر دیں کہ ایڈ آئٹمز کر دیں. لیبل کا ڈیٹا ایڈ آئٹمز. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے مرضی ہے جو بھی آپ کر سکتے تھے. اور ادھر آپ اس کا دے دیں ایڈ. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کا نام دے دیں. نام چینج کر لیں. ایڈ بٹن بی ٹی این. اکثر لوگ جو ہے نا سی شارپ کے بٹن کو بی ٹی این کے طور پر نیم اس کا یوز کرتے ہیں مخفف. ٹھیک ہے تو مرضی ہے آپ کی کوئی بھی نام لکھیں. آپ اس میں ذرا کوڈنگ کریں گے اس بٹن میں نا کہ فرض کیا میں ڈیٹا یہاں انٹر کرتا ہوں. ٹھیک ہے تو میں اگر پریس کروں ایڈ کے بٹن کو تو وہ ڈیٹا اس کامبو باکس میں سٹور ہو جائے. بات سمجھ آئی. جو ڈیٹا میں اس ٹیکسٹ باکس میں لکھوں اور ایڈ کا بٹن کلک کروں تو یہ والا ڈیٹا کامبو باکس میں آ جائے سٹور ہو جائے. یہ آپ نے کنسپٹ کلیئر کرنا. ٹھیک ہے تو ہم نے کدھر کوڈنگ کریں گے ایڈ کے بٹن پر. ٹھیک ہے نا ایڈ کے بٹن پر ہم نے کوڈنگ کرنی ہے. تو ایڈ کے بٹن کو ہم کلک کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی دیکھیں بی ٹی این ایڈ کے بٹن کو کلک کیا. اب میں نے کیا کرنا ہے جی کامبو باکس سے ڈیٹا اٹھانا ہے. نہیں سوری ٹیکسٹ باکس سے ڈیٹا کامبو باکس میں سٹور ہو جائے. ٹھیک ہے نہیں تو اس میں دیکھیں کوڈ یہ ہوگا. پہلے آپ کامبو لکھیں. کامبو باکس کا کیا نام تھا COM لکھیں. ٹھیک ہے کامبو باکس 1 ہے جو میں نے چینج نہیں کیا تھا اس کو. ٹھیک ہے ڈاٹ آئٹمز یہ نیچے ہے اس کی پراپرٹی. ٹھیک ہے ڈاٹ ایڈ. اچھا یہاں ٹیکسٹ باکس کا نام جو ہے آپ کا میرا خیال ٹیکسٹ باکس 1 ہی ہے. اس کو ہم نے چینج نہیں کیا تھا. ٹیکسٹ باکس 1 ڈاٹ ٹیکسٹ. یہ دیکھیں یہ سیمی کولن لگا دیں. ہاں کوئی غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. مطلب یہ کہ ٹیکسٹ باکس 1 سے ڈیٹا اٹھے. ٹھیک ہے وہ ایڈ ہو جائے کس میں جی کامو باکس میں. دیکھیں رن کر کے دیکھتے ہیں. دیکھیں جی فرض کیا یہ کامو باکس میں ہمارے یہ شہروں کے نام ہے نا. ٹھیک ہے جی اب میں کوئی نیا شہر لکھتا ہوں. کیا لکھ دیں جی ہیبٹ آباد. ٹھیک ہے میں ایڈ کروں تو یہ دیکھیں ہیبٹ آباد ایڈ ہو گیا اس میں. ٹھیک ہے نا ہو گیا. لیکن یار یہ ٹیکسٹ باکس کلیئر نہیں ہوا. ہونا تو یہ چاہیے جیسے میں ایڈ کروں نا جب یہ اس میں ایڈ ہو جائے تو یہ ٹیکسٹ باکس کلیئر ہو جائے. یہ بھی ہے اس میں تو یہ بھی میں بھی کوڈ کرتا ہوں. اچھا دوسرا نام دے دیتا ہوں فرض کیا ہاں گجرات ایڈ کیا. یہ دیکھیں گجرات آ جائے گا. یہ دیکھیں
لیکن ٹیکسٹ باکس کلیئر نہیں ہوا. تو اس کے لیے کون سی کوڈنگ کروں گا کہ ٹیکسٹ باکس کلیئر ہو جائے آخر میں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں نے کرایا تھا پہلے. تو یہ لکھیں جی ٹیکسٹ باکس کو کلیئر کرنا ہے تو ٹیکسٹ باکس کا نام ڈاٹ ٹیکسٹ نا ڈاٹ کلیئر. ٹھیک ہے نا، بالکل ٹھیک ہے. اب صحیح ہو گیا نا. آپ دیکھیں، اب فرض کیا کوئی نام لکھ دیں. کون سا نام لکھوں؟ جیلم. جیلم ٹھیک ہے. جیسے میں نے ایڈ کیا جیلم یا نیچے آ گیا. ٹھیک ہے، لیکن ٹیکسٹ باکس کلیئر ہو گیا. آئی بات سمجھ؟ کیسا ہے پھر؟ مطلب ٹیکسٹ باکس سے ڈیٹا اٹھ رہا ہے اور کامو باکس میں جا رہا ہے اور بہت ہی اچھی طریقے سے اپنا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی الائنمنٹ ذرا چینج کر دیکھیں. جب بھی پروجیکٹ کریں نا الائنمنٹ کا خاص خیال رکھا کریں کہ دیکھنے والا بڑا اس کو اچھا معلوم ہونا. تو میرے الائنمنٹ ویسے صحیح نہیں ہے، میں تو آپ کو سکھا رہا ہوں. تو الائنمنٹ بڑا خیال رکھا کریں جب بھی آپ اپنا پروجیکٹ کریں. یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کو آپ نے ایک لکیر میں لانا ہے. تو الائنمنٹ آپ نے صحیح رکھنی ہے. اوکے. اچھا، میں چاہتا ہوں کہ جب ایڈ ہو جائے نا ٹیکسٹ باکس سے ڈیٹا اس میں کامو باکس میں ایڈ ہو جائے تو جو کرسر ہے نا دوبارہ ٹیکسٹ باکس میں آ جائے. بات سمجھ آئی؟ دیکھیں ابھی تو میں یہ کر رہا ہوں نا، کرسر یہاں نہیں ہے، کرسر میرا کامو باکس میں. تو جیسے میں ایڈ کو کلک کروں تو کرسر میرا ٹیکسٹ باکس پہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کوڈ ہوتا ہے، آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کون سا ہوتا ہے کہ کرسر ٹیکسٹ باکس پہ کرسر آئے مطلب فوکس آئے نا، تو اس کا ٹیکسٹ باکس ڈاٹ ٹیکسٹ ڈاٹ فوکس ڈاٹ فوکس. یہ ٹھیک ہو گیا نا. اب رن کریں دیکھیں پروگرام کو. اب میں فرض کیا کوئی شہر کا نام دیتا ہوں سکھر. جیسے میں نے ایڈ کیا تو سکھر اس میں آ چکا ہے. اور کرسر جو ہے آپ نے غور کیا تھا ابھی کہ کرسر اس میں ٹیکسٹ باکس میں فوکس ہو گیا تھا اس کا. دوبارہ دیکھیں. کوئی چلیں دوبارہ دے دیتے ہیں سکھر. یہ دیکھیں کرسر ٹیکسٹ باکس میں آ گیا، یعنی فوکس ہو گیا. ٹھیک ہے. دیکھیں 2 دفعہ ہو گیا سکھر، کیونکہ میں نے کوئی اس میں کنڈیشن نہیں لگائی تو 2 دفعہ ہو گیا. تو آپ اس طرح اپنے ٹیکسٹ باکس میں یا ڈیٹا کامو باکس میں. اچھا ساتھیو، میں یہ کرتا ہوں کہ جو میں ڈیٹا ٹیکسٹ باکس سے کامو باکس میں لا رہا ہوں نا، تو مجھے ایک میسج آنا چاہیے کہ یار جب آپ ڈیٹا میں اس کو پریس کروں تو مجھے پتہ لگ جائے کہ کامبو باکس میں کتنے ڈیٹا آئٹم سٹور ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو مختلف طریقوں سے لا سکتے ہیں. میں اس کو چلے بٹن کے ذریعے لاتا ہوں. مطلب میں بٹن ایک کریٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کو ذرا آپ فونٹ چینج کر دیں اس کا کہ بڑا ہو، جو ہم نے پہلے چینج کیا تھا فونٹ. ٹھیک ہے جی. یہ رہا فونٹ. اس کو کتنا تھا؟ 15 تھا نا. 15 کر دیں اس کو بھی. ٹھیک ہو گیا. اب ہاں اس کا نام دے دیں، ٹیکسٹ کو چینج کر دیں. یہ رہا. ہاں کیا دے دوں؟ کاؤنٹ دے دیں. تو اس کا نام میں چینج کر دیتا ہوں کاؤنٹ. COUNT کاؤنٹ VTN کہ پتہ لگے کاؤنٹ کا ہے. اب ادھر آپ کوڈ کریں. ٹھیک ہے جی. اب کرتا ہوں. ٹھیک ہے. مطلب کامو باکس 1 ڈاٹ کاؤنٹ COUNT کامو باکس ڈاٹ آئٹم سوری ڈاٹ آئٹم کو کاؤنٹ کرنا ہے نا، تو COUNT کاؤنٹ. ٹھیک ہو گیا. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کاؤنٹ ہے نا یہ میسج باکس میں آئے. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے مجھے یہ میسج باکس کا کوڈ لکھنا چاہیے. تو بلکہ میں سارا مٹاتا ہوں. آپ دیکھیں شروع سے، اس طرح صحیح نہیں آپ کو سمجھ آئے گی. میسج باکس میں چاہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو میسج باکس یہ دیکھیں نیچے ڈاٹ شو. ٹھیک ہے. اور بریکٹ ڈالیں، ڈبل کوٹ ڈال دیں. ٹوٹل آئٹمز یہ میسج آئے گا آپ کا. ٹوٹل آئٹمز
डबल कोट के बाहर ये स्ट्रिंग है, ठीक है, कामा लगाया, बल्कि प्लस लगा दें इसमें क्योंकि इसके साथ कंकैटिनेट करना है। कॉमा बॉक्स 1 डॉट आइटम्स, अभी मैंने बताया आइटम्स डॉट काउंट, ठीक है, और सेमी कॉलन। अब देखिए कोई एरर नहीं है। अब देखें चेक होता क्या है, इसको रन करें। जैसे मैं इसको काउंट करूंगा ना, देखें टोटल आइटम 6, टोटल आइटम, ये जो टोटल आइटम है ना, ये वाला टोटल आइटम, ये स्ट्रिंग वाला, लेकिन इसमें स्पेस होना चाहिए भाई। तो आपने स्पेस अगर पैदा करना है ना, तो आप क्या करें जी, ये करें कि एस के बाद इक्वल टू दे दें या ये स्पेस दे दें। अब देखें ठीक हो गया ना। अब देखें काउंट टोटल आइटम 6, क्योंकि हमारे पास 6 आइटम है इसमें, देख लें आप 1 2 3 4 5 6। तो ये काउंट पे मैंने कोडिंग की है। ओके, तो मैसेज बॉक्स लाने के लिए, ये मैसेज बॉक्स है, इसमें मैंने वैसे यहाँ भी आप मैसेज लिख सकते हैं, टाइटल बार में यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ लिखा है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैसेज बॉक्स में और बहुत कुछ काम कर सकते हैं आप। तो इस तरीके पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट था जो काम करने का, वो कॉम्बो बॉक्स था। तो और बहुत काम कर सकते हैं इसमें। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। हाँ, कॉम्बो बॉक्स मैंने समझाना था आपको कि कॉम्बो बॉक्स में काम किस तरह करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आगे इंशाल्लाह बड़े प्रोजेक्ट करेंगे हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, तो उसमें मज़ीद ये हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो मुझे आपसे कहने में कोई शर्म आनी नहीं चाहिए कि आप मेरा लेक्चर सुनकर ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हिम्मत अफजाई हो, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। हौसला अफजाई हो जाती है किस्म की, ठीक है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे वीडियो को शेयर करें, कि कुछ मेहनत का सिला में मिल जाए। बाकी दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। फिर अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।